Good morning, everybody. Good morning, my lovely students. Good morning, English teachers. Good morning to you all. How are you? Are you okay? Are you fine? That is great. Nice to see you again. Welcome to Learn English with Gaetana again. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to it right now. If you are not new to my channel, please smash the like button. እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቻናሉ ለርን እንግሊሽ ዊዝ ጌታነህ ይባላል። የማታውቁኝ ካላችሁ ማይ ኔም ኢዝ ጌታነህ በርታ። አይ አም አን እንግሊሽ ቲቸር። እንግሊዘኛ መምህር ነኝ። ስሜ ጌታነህ በርታ እባላለሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ያልሆናችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ ኮሜንት ማስቀመጥ እንዳትረሱ። In this video, we are going to look at modal auxiliary verbs. ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ስለ modal auxiliary verbs ነው የምንመለከተው። Actually, we are not going to cover all of English modal auxiliary verbs, okay? ሁሉንም የሞዳል auxiliary verb አይነቶች ከቨር አናደርጋቸው። ነገር ግን በቅንብብ አድርገን በቡድን እየለየን ወደፊት ሁሉንም የሞዳል auxiliary verb አይነቶች ለማየት እንሞክራለን። So, today we are going to look at modal auxiliary verbs of permission. ዛሬ ግን የምንመለከተው modal auxiliary verbs of permission የሚባሉ የሞዳል auxiliary verbs ወይንም ደግሞ የሞዳል verbs አይነቶች አሉ። First of all, let me say something about modal auxiliary verbs, okay? Modal auxiliary verbs are verbs or modal verbs are verbs that are used to talk about permission, request, advice, possibility, certainty, and also lost opportunities, okay? ስለነዚህ በሙሉ ማውራት ከፈለጋችሁ የምትጠቀሙት የግስ አይነቶች ምን ይባላሉ? ሞዳል auxiliary verbs ይባላሉ። So ልብ አድርጉ። ፈቃድ ለመጠየቅ ስትፈልጉ፣ አንድ ሰው የሆነ ስራ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ምክር ለመስጠት ከፈለጋችሁ፣ እንደገና ወደፊት ሊሆንም ወይንም ደግሞ ላይሆንም የሚችልን ነገር ለማውራት ከፈለጋችሁ፣ ካሁን በፊት ስላመለጣችሁ ኦፖርቹኒቲ ማውራት ከፈለጋችሁ ወዘተ ስለነዚህ ሁሉ ለማውራት የምትጠቀሟቸው የግስ አይነቶች ምን ይባላሉ? ሞዳል auxiliary verbs ይባላሉ። So, because of this we can say modal auxiliary verbs are the most versatile kinds of English verbs. በአብዛኛው ብዙ ጠቀሜታ ካላቸው የእንግሊዘኛ ቨርብ አይነቶች እነማን ናቸው ማለት ነው? ሞዳል auxiliary verbs ናቸው ማለት ነው። Okay, now today actually we are not going to focus on all of English modal auxiliary verbs, okay? ዛሬ ሁሉንም የእንግሊዘኛ ሞዳል auxiliary verbs አናይም። ነገር ግን ቀደም እንደነገርኳችሁ ሞዳል auxiliary verbs ለምን እንጠቀምባቸዋለን ብለናል? ፈቃድ ለመጠየቅ ask permission, okay? If you want to ask permission ወይንም ደግሞ ፈቃድ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ከሆነ ሰው ምን መጠቀም ትችላላችሁ? ሞዳል auxiliary verbs መጠቀም ትችላላችሁ። So, what are the modal auxiliary verbs that are used to ask permission? ፈቃድ ለመጠየቅ የምንጠቀምባቸው ረዳት ግሶች ወይንም ደግሞ ሞዳል auxiliary verbs ወይንም ደግሞ ሞዳል verbs የሚባሉት እነማን ናቸው ነው? All right. So, the first one is can. Okay? We can use can to ask permission. And the second one is its past form, that is could. And the last one is may. So, can,
could, and may are the three modal auxiliary verbs that are used to ask permission. So, what are the three modal verbs that are used to ask permission? As I said earlier, the first one is can, the second one is could, and the third one is may. However, guys, what is the subject that must be used after those modal verbs? Okay? ነገር ግን ምን ማወቅ አለብን? ከካን ቀጥሎ፣ ከኩድ ቀጥሎ፣ ከሜ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ሳብጀክት ወይንም ደግሞ የአረፍተ ነገር ባለቤት ማን መሆን አለበት የሚለውንም ማወቅ አለብን። ስለዚህ look, the pronoun that must be used after can or could or may to ask permission is I. So you can say can I or could I or may I. ስለዚህ ከነዚህ ከሶስት ረዳት ግሶች ቀጥሎ መምጣት ያለበት ማን ነው? አይ ነው። ልብ በሉ። የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ራሱ የምትጠቀሙት የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ራሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ ሞዳል ቨርብስ ቀጥሎ ፈቃድ ለመጠየቅ የምንጠቀም ከሆነ አይን መጠቀም ትችላላችሁ ነው። All right. In addition to I, actually we can use we, okay? ከአይ በተጨማሪ ሌላ ማን መጠቀም ትችላላችሁ? ዊንም መጠቀም ትችላላችሁ። That means you can say can we or could we or may we, okay? So it is possible. ፈቃድ እስከሆነ ድረስ በቡድን ፈቃድ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ከነዚህ ሞዳል ኦክሲላሪ ቨርብስ ቀጥሎ ከነዚህ ሞዳል ቨርብስ ቀጥሎ ማን መጠቀም ትችላላችሁ? ዊን መጠቀም ትችላላችሁ ነው። All right, now let's see some example sentences, okay? እስኪ ጥቂት ምሳሌዎችን እንመልከት። For example, let's assume today you have forgotten your pen at home. ዛሬ እስክሪብቶአችሁን ቤት ረስታችሁታል እንበል። But one of your classmates has an extra pen. ነገር ግን አንድ የክፍል ጓደኛችሁ ኤክስትራ ፔን ወይንም ትርፍ እስክሪብቶ አለው። ያንን ትርፍ እስክሪብቶ ለመጠቀም ምን መጠየቅ አለባችሁ? መጀመሪያ ፐርሚሽን አይደል እንዴ? ፈቃድ መጠየቅ አለባችሁ። ስለዚህ እስክሪብቶን ልጠቀም እችላለሁን ብላችሁ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ወይንም ፈቃድ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ ማለት ነው? You can say can I use your pen please? Or could I use your pen please? Or may I use your pen please? ብላችሁ ፈቃድ ትጠይቁታላችሁ ማለት ነው። All right. The next one is, for example, let's assume you are on the bus. ባስ ውስጥ ናችሁ ወይንም ባስ ላይ ናችሁ እንበል። ከዛ ቆማችኋል። ትርፍ ወንበር ያለበት አንድ መቀመጫ አለ። ከዛ አጠገቡ ግን አንድ ሰው አለ። ያንን ሰው አስፈቅዳችሁ መቀመጥ ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ? You can say can I sit here please? Or could I sit here please? Or you can say may I sit here please? Okay? እንደዚህ ብላችሁ ፈቃድ መጠየቅ ትችላላችሁ ነው። The next one is, for example, let's assume there is a footballer whom you like the most. ለምሳሌ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች አለ እንበል። ያን እግር ኳስ ተጫዋች በጣም ነው የምታደንቁት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ከዛ በእለታት አንድ ቀን እናንተ የምትኖሩበት አካባቢ መጣ እንበል። ከዛ ፎቶ ማንሳት ከፈለጋችሁና ፒክቸር ማስቀረት ከፈለጋችሁ ምን ትሉታላችሁ? መጀመሪያ you have to ask him or her permission. ፈቃድ መጠየቅ አለባችሁ። So you have to say can I take a picture of you please? Or you can say could I take a picture of you please? Or you can say may I take a picture of you please? ብላችሁ ፈቃድ መጠየቅ ትችላላችሁ ነው። All right. Now let's see example sentences with can we or could we
or may we? Okay? በእነዚህ ደግሞ እስኪ some example sentences እስኪ እንመልከት። The first one is can we leave the class please? The second one is could we leave the class please? And the last one is may we leave the class please? All those sentences are used to ask permission. እነዚህ ሁሉም አረፍተ ነገሮች ለምንድነው የምንጠቀምባቸው? ፈቃድ ለመጠየቅ ነው። ፈቃድ ለመጠየቅ እንዳትረሱ። ከአንድ ሰው ፈቃድ ለመጠየቅ ስትፈልጉ ምን መጠቀም አለባችሁ ብያችኋለሁ? ሞዳል ኦክሲላሪ ቨርብስ። ኦኬ። ስለዚህ ሶስቱ ፈቃድ ለመጠየቅ የምንጠቀምባቸው የሞዳል ኦክሲላሪ ቨርብስ ወይንም ደግሞ ሞዳል ቨርብስ እነማን ናቸው? can, could and may ናቸው። all right, now look, can is a bit informal, okay? can informal ናት. But if you want to make the modal verb can more formal, you can use please at the end of your permission, okay? can informal ናት ብለናል። ያም ማለት በጣም ከምትቀራረቡት ሰው ፈቃድ ለመጠየቅ ስትፈልጉ የምትጠቀሙባት ናት። ነገር ግን if you want to make can more formal or more polite, you can use please at the end, okay? ነገር ግን ካንን ሞር ፎርማል ማድረግ ከፈለጋችሁ በስተመጨረሻ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? ፕሊስን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ፕሊስን መጠቀም ትችላላችሁ። so you can say can I use your bag please, or you can say can I use your computer please, or you can say can I use your selfie stick please እያላችሁ በስተመጨረሻ ፕሊስን እየተጠቀማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ነው። okay, now it's time to say how to give permission and refuse permission. አንድ ሰው ፈቃድ ቢጠይቃችሁ ለምሳሌ can I leave the class ቢላችሁ or could I leave the class ቢላችሁ or may I leave the class ቢላችሁ በተለይ መምህራን ምን ብላችሁ ነው ፐርሚሽን ወይንም ፈቃድ የምትሰጡት ወይንም ደግሞ ምን ብላችሁ ነው ፈቃድ ሪፊውዝ የምታደርጉት የሚለውን ደግሞ እናያለን። ኦኬ of the three modal auxiliary verbs you have to use can or could to refuse and give permission. That means, you know, it is unusual to use may if you want to give permission and refuse permission. Permissionen refuse ለማድረግ ሜን መጠቀም unusual ነው። እሺ ሶ ማንን ነው መጠቀም ያለባችሁ? ካንን ወይንም ደግሞ ኮድን ነው መጠቀም ያለባችሁ። ኦኬ let's see a couple of example sentences. በዲያሎግ መልክ እናድርገው። for example, can I use your pen? If you want to give permission, you can say of course you can ትሉታላችሁ። or could I use your pen please? Of course you could. Okay, so of course you can and of course you could are used to give permission. But if you want to refuse permission, you can say no you can't or no you couldn't. Even sometimes it is advisable if you add I am sorry. Okay, for example, በዲያሎግ መልክ እናድርገው። ለምሳሌ አንድ ሰው can I use your pen please ቢላችሁ ፈቃድ መስጠት ካልፈለጋችሁ ምን ትሉታላችሁ? I am sorry you can't. Or if someone asks you permission, could I use your bag please? And then if you want to refuse permission, you can say I am sorry you couldn't. ፈቃድ መስጠት ካልፈለጋችሁ ምን ትሉታላችሁ ማለት ነው? I am sorry you couldn't ብላችሁ ፐርሚሽኑን ሪፊውዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። so briefly if you want to ask permission, you can use modal verbs. And what are those modal verbs that are used to ask permission? The first one is can, the second one is could, and the third one is may. If you want to give and refuse permission,
it is advisable to use can and could. Okay? Yeah, of course you can. Of course you could. እነዚህ ሁለቱ ፍቃድ ለመስጠት ነው። I am sorry you can't. I am sorry you couldn't ደግሞ ፈቃድ ለመከልከል ነው ማለት ነው። ሌላኛው can is a bit informal. Okay? If you want to make formal, okay? If you want to make can more polite and softer, it is advisable to use please at the end. በስተመጨረሻ pleaseን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። So, do you understand me? If you have got all of my points, don't forget to smash the like button. Until next time, keep studying more auxiliary verbs. Take care.